كتاب الفرنسية سنة ثالثة ابتدائي. الصفحة 25. الصفحة 25. الجزء الثاني. أنشودة سي دومان جودي. سي دومان جودي. سي إنه غدا الخميس. سي دومان جودي إنه غدا الخميس. سي دومان جودي إنه غدا الخميس. لا فات على سوغي. لا فات. لا فات الحفلة. على سوغي عند الفأر. الحفلة عند الفأر. كي بالي سون تابي. كي بالي يكنس. البالي يكنس. سون تابي سجادته. trouve une pomme d'apé. وجد تفاحة دابي، نوع من أنواع التفاح. une pomme d'apé. لا ديكوب إلى كوي. لا ديكوب قطعها وطبخها. إلى دون أسي بوتي وأعطاها لصغاره. اذهب إلى قائمة التشغيل في هذه القناة، قناة تجربة الأساتذة. قائمة تشغيل، ابحث عن هذا العنوان وابحث هنا عن الصفحة 25. 25 صفحة 15. صفحة 25. 25 مقروءة مرة واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة. مقروءة 5 مرات بطرق مختلفة من قنوات يوتيوب أخرى. المصطلحات الموجودة، موجودة كلمة بالي. بالي في المنزل نقول بالي. بالي هي المكنسة. كي بالي سون تابي. البالي هي المكنسة، هذه تسمى بالي، مكنسة. موجودة كلمة تابي. تابي هو السجاد، هو السجادة. تابي هو السجاد. موجودة كلمة سوغي. لا فات على سوغي. لا سوغي هو الفأر. لا سوغي هو الفأر، هذا يسمى لا سوغي. لا سوغي هو الفأر. ومنها فأرة الحاسوب، نقول لا سوغي فأرة الحاسوب، لأنها شكلها يبدو كأنه فأر، تسمى الفأرة باللغة العربية. لا سوغي هذه تسمى الفأرة لأنها تشبه الفأر. لا سوغي، هناك أنواع مختلفة من لا سوغي. إذا لا سوغي هي الفأرة، فأرة الحاسوب. في القصيدة لا فات على سوغي، كلمة سوغي هي الفأرة أو الفأر. موجودة كلمة سي دومان جودي. جودي موجودة هنا، الخميس. جودي هو يوم الخميس من أيام الأسبوع. جودي. جودي هو يوم الخميس. يوم الخميس هو جودي. الخميس جودي. موجودة كلمة أخرى في النص، لا فات. لا فات على سوغي، الحفلة عند الفأر. كلمة لا فات. لا فات هي الحفلة. لا فات هي الحفلة. لا فات الحفلة هي لا فات. لا فات الحفلة. سي لا فات مكتوبة هنا، سي لا فات. إذن الحفلة هي لا فات. لا فات هي الحفلة. موجودة في النص كلمة بوم دابي. بوم دابي هو نوع من أنواع التفاح. هذا النوع من أنواع التفاح، لاحظ كأنه نجمة، ليس نوع عادي. هناك التفاح فيه أنواع. وكلمة بوم دابي مشهورة عندما تبحث عليها. هذه القصة بوم دابي مشهورة. هذه القصة توجد قناة في اليوتيوب اسمها بوم دابي، مشهورة الأغنية هذه.
بومدغينات et pomme d'Api. يمكنك البحث عنها في اليوتيوب. بومدغينات et pomme d'Api. مشهورة هذه الأغنية. مشهورة نوع من أنواع التفاح. بومدغينات et pomme d'Api. نوع من أنواع التفاح. يمكنك البحث عنها. بومدغينات. عندما تكتب بوم دابي تأتيك الفيديوهات، وهناك قصة طويلة فيها ساعة لي بال استوار دو بوم دابي. القصص الجميلة لبوم دابي، تفاح دابي. نوع من أنواع القصص مشهورة. إذا بوم دابي نوع من أنواع التفاح. موجودة كلمة ديكوب. لا ديكوب إلا كوي. كلمة ديكوب. ديكوب هو القص. ديكوب معروفة عند الحلاق. عند الحلاق يقولون كوب مارينز أو كوب غارسون. عند الحلاق معروفة كلمة ديكوب. إذا كلمة ديكوب معناتها قطعها. ديكوب. ديكوب هو القص، المقص، يقص بالمقص. هناك فن ديكوباج. ديكوباج فن القص. إذا كلمة ديكوب قطعها، التقطيع، ديكوباج. كلمة كوي في اللغة الفرنسية، كوي هذا هو تفاح مطبوخ. هذا هو كوي بوم، طبخ التفاح. التفاح المطبوخ هذه فواكه مطبوخة، وهذا التفاح المطبوخ. باللغة الفرنسية موجودة كلمة كوي. لا كوي إلى كوي. لا ديكوب قطعها إلى كوي. كلمة كوي مأخوذة من اللغة العربية. مكوات، الكي. معروفة كلمة الكي في اللغة العربية. إذا هي كلمة من العربية. إلى كوي معناها طبخها. نقول كويزين، كوزينة. في اللهجة نقول كوزينة. بالفرنسية لا كويزين. لا كويزين هو المطبخ. إلى كوي. إذا كيف تتذكر هذه الكلمة؟ المكوات، الكي، مكوات بخار، مكوات، تكوي، لا كوي. إذا هي الكلمة قريبة من العربية، يمكنك تذكرها لتثري رصيدك اللغوي. إذا هذه المصطلحات تغنيها لتحفظها ليكون عندك رصيد لغوي. نقول هذا سمك مشوي، بواسون كوي أو فور. بواسون كوي أو فور، سمك مشوي في الفرن. هذا سمك مشوي، سمك مشوي. إذا كلمة كوي الشوي، شوي السمك. إذا بواسون كوي أو فور، بواسون كوي ديسان، رسومات. إذا كلمة كوي يمكنك تذكرها من المكوات، من الكي. سهل أن تتذكر كلمة لا كوي. إلى كوي كواها، كويزين. تذكر هذه الكلمة. إلى دون أسي بوتي، وأعطاها لصغاره. غدا هو الخميس. غدا هو الخميس. الحفلة عند الفأر. الحفلة عند الفأر. يكنس سجادته. يكنس السجادة. وجد تفاحة. يكنس السجادة. وجد التفاحة. قطعها طبخها. قطعها طبخها. أعطاها لصغاره. أعطاها لصغاره. سيد مجدي. سيد مجدي. لا فات لا souris. La fête à la souris. Qui balait son tapis. Qui balait son tapis. Trouve une pomme de fille.
Bismillahirrahmanirrahim. Cours de français présenté par Monsieur Hanem. Programme de 3e année primaire. Livre de lecture, page 25. Livre de lecture, page 25. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi la fête à la souris. La fête à la souris qui balaie son tapis. Qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. Trouve une pomme d'api. La découpe et la cuit. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. Et la donne à ses petits. Je répète, la lecture de la comptine de la page 25 du livre de lecture. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit et la donne à ses petits. Je répète la lecture pour la 2e fois. Page 25. C'est demain jeudi, c'est demain jeudi, la fête à la souris qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit et la donne à ses petits. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. Pomme d'api. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. Trouve une pomme d'api. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. Trouve une pomme d'api. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. Et la donne à ses petits. Et la donne à ses petits. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. Trouve une pomme d'api. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. غدا هو خميس. غدا هو خميس. الحفلة عند الفأر. يجلس في سجادته. وجد تفاحته.
حتى طبخها حتى طبخها أعطى لصغاره. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. C'est demain jeudi, c'est demain jeudi, la fête à la souris, qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit, et la donne à ses petits, la découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. لا أقول للصلاة عندي لعب أقول للعب عندي صلاة. لا نقول للصلاة عندنا لعب نقول للعب عندنا صلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي الصغار، السنة الثالثة ابتدائي، عدنا والعود أحمد. صفحة 25 من كتاب اللغة الفرنسية. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi. La fête à la souris qui balaie son tapis. Trouve une pomme d'api. La découpe et la cuit. Et la donne à ses petits. On reprend. C'est demain jeudi, la fête à la souris qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit, et la donne à ses petits. On reprend. C'est demain jeudi, la fête à la souris qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit, et la donne à ses petits. On reprend. C'est demain jeudi, jeudi, la fête à la souris qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit, et la donne à ses petits. Très bien. Soujoud, chante. C'est demain jeudi. C'est demain jeudi, la fête à la souris qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit, et la donne à ses petits. Très bien, Soujoud. Ishaq. C'est demain jeudi, la fête à la souris qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit et la donne à ses petits. Très bien. سنترجم. C'est demain jeudi, غدوة الخميس, la fête à la souris, حفلة تاع الفرح, qui balaie son tapis, اللي كنست الزربية. Trouve une pomme d'api, لقات تفاحة, la découpe et la cuit, قطعتها وطيبتها. Et la donne à ses petits وعطتها لولادها. C'est demain jeudi, la fête à la souris, qui balaie son tapis, trouve une pomme d'api, la découpe et la cuit, et la donne à ses petits, مع السلامة. لا أقول للصلاة عندي لعب أقول للعب عندي صلاة. لا نقول للصلاة عندنا لعب نقول للعب
صلاة. سيدو ماجودي سيدو ماجودي لا فتى لا سوري qui bat les sans-abri خف البوم دبي لا ديكب إلى كوي إلى دم السيبوتي سيدو ماجودي سيدو ماجودي لا فتى لا سوري qui bat les sans-abri خف البوم دبي لا ديكب إلى كوي إلى دم السيبوتي. عربية. غدا هو الخميس غدا هو الخميس الحفلة عند الفأر يكنس سجادة وجد تفاحة قطعها طبخها وأعطاها لصغاره. غدا هو الخميس غدا هو الخميس لا الحفلة عند الفأر يكنس سجادته وجد تفاح قطعها طبخها وأعطاها لصغاره. C'est dommage jeudi. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. C'est dommage jeudi. La fête à la soirée. Qui balaye son tapis trouve une pomme d'api. La découpe, il la cuit, il la donne à ses petits. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.